রাজ্য বাজেটে পেশের পর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র বলে অভিযোগ করেন মমতা এদিন বলেন ৬০,০০০ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত বাংলা। আমফানে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি। কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে আমাদের টাকাই আমরা পেয়েছি। ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রোড ট্যাক্স মকুব। বেসরকারি বাসের জন্য ৩১ ডিসেম্বরের পর্যন্ত রোড ট্যাক্স মকুব। বাংলা এগিয়ে, কেন্দ্র দেশের অর্থনীতিটাই শেষ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের এত বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলা এগিয়ে। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের জন্য ২,০০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য ১,৯০০ কোটি বরাদ্দ। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। ১০০ দিনের কাজে দেশে বাংলা ১ নম্বরে। রঘুনাথপুরে ৭২,০০০ কোটি টাকার শিল্প আসছে। সিলিকন ভ্যালিতে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ এসেছে। যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। আগস্ট, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ক্যাম্প হবে। দুয়ারে ত্রাণের জন্য ৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। জমি বাড়ি ফ্ল্যাটের দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২% কমল স্ট্যাম্প ডিউটি। সব ধরনের দলিলের রেজিস্ট্রেশনের বাজার দর ১০% কমানোর প্রস্তাব। এখন থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনে মিলবে জোড়া সুবিধে। এত বঞ্চনা সত্ত্বেও, এত ডিপ্রাইভ করা সত্ত্বেও, এত আমাদের টাকা না দেওয়া সত্ত্বেও, আর এই বাজেটে দুটো জিনিস মনে রাখবেন। টু ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ বাজেট which are people centric. সোশ্যাল সার্ভিস এক্সপেন্ডিচার আমরা কিন্তু 58.26% করেছি এবং করছি। সোশ্যাল সাইড 58.26%, আর এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস অ্যাক্টিভিটিস 26.29%। অর্থাৎ 85% স্টেট ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার in the budget, earlier called plan expenditure, consists of social service and agriculture and allied activities. টোটালটাই আমরা কিন্তু সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আমরা কিন্তু এটা করেছি। ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী আমরা এগ্রিকালচারাল সেক্টরে নিউ কৃষক বন্ধু স্কিমের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা বেশি রেখেছি বাজেট প্রভিশন। আমরা ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ দুয়ারে রেশনের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বেশি রেখেছি বাজেট প্রভিশন। অ্যাডিশনাল রিকোয়ারমেন্ট ফর ফ্রি রেশন ১,৪০০ কোটি টাকা। হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারে স্বাস্থ্যসাথী প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা, ১,৯৭০ কোটি টাকা। কোভিড-19 ম্যানেজমেন্ট 1,830 crores, ১,৮৩০ কোটি টাকা। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের জন্য ২৫০ কোটি টাকা এবং লক্ষ্মী ভাণ্ডার উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে ১০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৮,৬৫০ কোটি টাকা শুধু সামাজিক সুরক্ষার এইসব কাজে আমরা কিন্তু বাজেট প্রভিশন। তিনি কেন্দ্রকে আক্রমণ করে এদিন বলেন, চিঠি লিখে কোনো লাভ নেই, ওরা জবাব দেন না, ইচ্ছাকৃতভাবে জবাব দেন না। এলপিজির দাম ১ বছরের মধ্যে ২৭৫ টাকা বেড়েছে। ৮৭৫ টাকায় সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে। ১৪ মাসে ৪৭% দাম বেড়েছে। নির্বাচনের আগে উজ্জ্বলা যোজনা নিয়ে নাটক করতেন। গরিব মানুষকে বিনা পয়সায় এলপিজি দেওয়া উচিত। পেট্রোল ডিজেলের থেকে এত রোজগার, তাও এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা নেই। পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, সপ্তাহে ৪ বার করে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে। ৩,৭১,০০০ কোটি টাকা বাংলা থেকেই রোজগার হয়েছে কেন্দ্রের। নরেন্দ্র মোদী সরকার মানুষের পকেট কাটছে, নিজেদের পকেট ভরছে। বাসে ট্রেনে চড়বেন কিভাবে মানুষ? কৃষক চাষ করবেন কিভাবে? चलो ममता के ह्यूमिलेट करना है, मामला ठोक दो। चलो बीजेपी जो बोलता है वही डेकोरेटिंग करके कोर्ट में चला जाता है, गवर्नमेंट फेंक दो। तो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट कैसे चलेगा?
अगर इतना पीएम करोड़ का रुपया कहा गया, अभी तक लोगों का वैक्सीन नहीं मिला, थर्ड वेव आ रहा है। थर्ड वेव आने का पहले पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। दूसरी बात है पेट्रोल डीजल और डोमेस्टिक गैस में अब देखिए 3.71 लाख करोड़ कलेक्शन किया है पब्लिक का पॉकेट से। क्यों किया है? एक साल में कितना किया है? 2 महीना का अंदर देखो कितना किया है। इसका करने का बाद भी चुपचाप बैठा है, खाली भाषण देता है। कभी कभी मन का बात करते हैं। मन का बात में कभी पेट्रोल का बात कीजिए, कभी डीजल का बात कीजिए, कभी वैक्सीन का बात कीजिए, कभी पीएम केयर का बात कीजिए, तो अब तो लोगों ने सोचेगा। कभी उत्तर प्रदेश में जो मर जाता है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सब गंगा में भाषा देता है, तो उसका बात कीजिए, तो अब तो लोगों ने सोचेंगे कि आप कुछ सोच रहा है। हम तो आपका खिलाफ में नहीं हुए ऐसा, लेकिन पॉलिटिकली हमको तो बात कहना ही पड़ेगा, हमको इकोनॉमिकली बात कहना ही पड़ेगा। आज इकोनॉमी में डिजास्टर हो गया है। आज ब्राजील में इंडिया के खिलाफ एफआईआर हो रहा है। आज बांग्लादेश को भी अब वैक्सीन नहीं दिया, बांग्लादेश को चीन वैक्सीन दे दिया। ऐसे बहुत सारे जगह है को वैक्सीन दे दिया। हमारा स्टूडेंट लोग बाहर में नहीं जा रहा है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ऐसे से क्या देश चलेगा? कभी कभी कोई युद्ध बना के ऐसे देश नहीं चल सकता है। हमारा देश का साथ जो देश का हमारा सबसे ज्यादा दोस्त था, वो देश को भी हम खिलाफ में चला गया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें बदनाम तो इंडिया का हो रहा है ना, ये आपको सोचना चाहिए। तो मैंने आपको दीदी आपने पीएम को लेटर भी लिखा था पेट्रोल डीजल के प्राइस पे टैक्स रिड्यूस करने के लिए, उस पर क्या कोई जवाब आया? क्योंकि दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है और आपने इस पर लेटर का कोई जवाब नहीं देता है। वो लोग को पास हम जितना भी लेटर दिया है, गवर्नर को विड्रॉ करने का कितना लेटर दिया? देखो हर गवर्नर को विड्रॉ किया, बंगाल को नहीं किया, केरला का नहीं किया। क्या है? तो जानबूझ के गवर्नर को देके ये काम मोदी सरकारी कर रहा है, अमित शाह नहीं कर रहा है, इसके लिए रख दिया है। अच्छा रख दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानने बोलो। ये क्या बात है कि एलपीजी गैस आप देखिए कि अभी जैसा क्या था, एलपीजी सिलेंडर 2020 में था 584.50 रुपया था। अभी 2021 1 जुलाई देखो, एक साल का अंदर 276.50 रुपया बढ़ गया। 14 महीना में इसको 861 रुपया हो गया है, 276.50 रुपया बढ़ गया है। 14 महीना में 47% भाव बढ़ गया है। और जिसको उजाला देते थे पहले इलेक्शन का नाटक करके, वो उजाला कहाँ गया? गरीब लोगों को बिना पैसा में गैस देना चाहिए। अगर हम बिना पैसा में दे सकते हैं तो उनको देने का क्या जरूरत है? हम भी सोशल स्कीम करते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका पास 3.71 लाख करोड़ मौजूद है रिजर्व भंडार, जो आप पेट्रोल डीजल से कमाया, गैस से तो अलग से कमाया, अब तो डोमेस्टिक गैस से अलग से कमाया, पीएम केयर फंड से तो और भी लाखों करोड़ है। कितना है किसी का पता नहीं। এতদিন শহরাঞ্চল 6% স্ট্যাম্প ডিউটি নেওয়া হতো, গ্রামাঞ্চলে নেওয়া হতো 5%। দুই ক্ষেত্রেই 2% করে কমানো হচ্ছে বলে জানালেন মমতা। পদক্ষেপ এটা একটু বলা হয়। স্ট্যাম্প ডিউটিতে 6% সম্ভবত নেওয়া হতো। আরবান এরিয়াতে 6, রুরালে 5 নেওয়া হতো। সেক্ষেত্রে আমরা 6 এর জায়গায় আরবানে নেব 2, রুরালেও নেব 2, অর্থাৎ আরবানে 6 থেকে 4 হবে। তো 2% কমাচ্ছি আরবানে, এবং রুরালেও আমরা 2% কমাচ্ছি। আর স্ট্যাম্প ডিউটি এটা, আর যেটা আপনাদের বলে রিগার্ডিং সার্কেল রেট 10% কমানো হতো। আর যেটা বলা হয়েছে আপনাদের ওই পেট্রোল যেটা বাস ওই ট্রান্সপোর্টের জন্য, সেটা আমাদের জুন পর্যন্ত করা ছিল, যেহেতু আবার একটা। তিনি এদিন বলেন 100 দিনের কাজে আমরা শীর্ষে, 10,402 কোটি টাকা খরচ হয়েছে, মোট 1,18,00,000 মানুষ কাজ পেয়েছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, কলকাতা টুডে.com।